We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Usang kadalaga nakita ang patay sa ngiob o kasagutang bahin sakop sa barangay Tipulo, Mandawi City. Gituuhang pipila ka adlaw na kining patay dihang napalgan sa dapit. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa hawan nga lugar sa May Uwano Avenue, unang napalgan ang patayng lawas sa babay pasado alas 8 kagabi. Usa ka tawo nga padung untang mangihi niadto higayuna ang nakabantay sa patayng lawas. Gituohang pipila ka adlaw ng patay ang mga biktima, sanglit ana-ana kini sa state of decomposition o padung na sa pagkadugta. Nang lagom na ang pipila ka bahin sa lawas ni ini. 10 meters away pa sa kuan daplin sa dalan. Digi sa daplin. Okay, di siya dapat. So tugin ka sa grass area. So di siya daling makita sa kanang manglabay lang ang masakyanan. Dili kan kit. Nailhan ang namatay nga si Christine Pepito, 28 anyos, lumad nga tagalungsod sa Sogod. Apan temporaryong nagpuyo sa barangay Mantuyong, Mandawi City. Gisusi ang tanang posibleng anggulo sa nahitabo mong ipaubos pa sa autopsy ang iyang patayng lawas. Motive sir, so di pa establish pag tayo makuhaan? Dili pa. Basta tayo nakita nga kuan gud. Sa Madia. Okay, pero nang murag nang lagom kuno yung kamot sir og bukton sa to? Sunod siguro sa pila ka adlaw sa patay niya ang kanang mga usual nga response sa lawas. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga nanglungkam sa tindahan sud sa compound sa simbahan sa Barangay Poblasyon, Talisay City, nahulikam nasuta nga mga bata ang responsable sa pagpanglungkam. Anang report ni Femari Dumabo. Sa gihimong pakisusi sa Talisay City Police, nasubay nga nakuhaan sa usa sa mga gimontar nga CCTV camera sa palibot sa Barangay Poblasyon ang pagsud sa mga suspitsado. Agi sa giguba nga parte sa lambre nga gihimong koral. Sa monitoring sa Barangay Poblasyon Command Center, nakita nga 1:43 gahapon sa kadlawon, Enero 4, nakuha sa CCTV ang duha ka bayhon sa mga bata. Mipaduol sila sa koral. Usa ka oras human sa ilang pagsud, alas 2:49 sa kadlawon, migawas ang usa ka bata. Makita nga may gikuha kini nga usa ka sako, unya misunod pagawas ang mas taas nga bata. Pareho na silang nagbitbit og sako ug bag. Mipara pa og e-bike, apan ang unang nihunong wala mo pasakay kanila. Sa ikaduhang e-bike na sila nakasakay nga mopaingon sa Dakbayan sa Sugbo. Sa pakisusi, nasuta sa kapulisan nga nag-edad og 9 o 14 anyos nga taga Barangay Kugon Pardo sa Dakbayan sa Sugbo ang responsable sa kawat. Nag-backtracking ta, nag-conduct investigation. May mga nakakita pa ba? So, we're able to identify katong mga minors. So, ato na sila giturn over sa barangay sa God Focal for intervention. Kay mga bata, giturn over sa Talisay City Police ngadto sa Barangay Hall sa Poblasyon. Sa dihang gipangutana kung asa na ang mga kinawat, matud pa gisaysay sa mga bata nga gipanghatag nila kini. Matud ni Kapitan Edward Alisna nga dili lang kini unang higayon nga nalambigit sila sa pagpanglungkab. Kani sila nga doon na sa usa sa unahan sa nga tindahan may una nilang gilungkab, mga lamas sa taon to ang ilang gikuha. Ya looy kayo ang kuan dito tindahan kay magluto nagsudan niya gihurot og kuhang lamas kay mo may mahalin mo may mahal ang lamas may ilahang gipangkuha mo ato rang giblatter atong gi kuhaan o ilahang profile ang mga bata turnover gyud na nato sa God Focal dito sa kanang Kugon Pardo.
Ang barangay poblasyon mitugyan usab sa mga bata sa God Focal sa barangay Kugon Pardo. Usa karon silang intervention sa barangay ug Talisay City Police ang pag-awhag sa Talisay City LGU pagpatuman og balik sa curfew. Siguro ang hangyo gyud ko sa atong kapulisan sa Talisay nga hugtan gyud nato gamay ang atong curfew alang sa mga batanon. Kay wala gipsagdan nam lang gyud ang atong kabataan, sagdan lang kay itong lagi aning balaod nga relax kayo ang atong balaod basta concern ng mga batanon. Obani Cleofer Lumayag, Femari Dumabuk. Balitang Bisdak. 14.4 million pesos nga financial assistance nga gikan sa nagkadaiyang mga LGUs ug mga pribadong sektor alang sa mga nasunugan sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, hayan maapod-apod na unya. Human kini mapasar sa konseho. Si Luan May Rondina adunay live update kabahin niini. May Ses gitataw sa City Council nga kadto lang mga verified house owners ang makadawat sa cash assistance. Apan tuod kay padayon pa nga nag-abot-abot ang dugang mga donasyon sama sa bugas, lakip sa mahatagan ang mga renters ug sharers. Sa special session nga gipatawag sa Lapu-Lapu City Council kaganihang buntag, giaprubahan na sa konseho ang pagpa-release sa cash donations ngadto sa mga biktima sa sunog sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Base sa certification nga giluwatan sa City Treasurer's Office, mikabat sa 14,454,876 pesos ang kinatibuk-ang cash donations nga nadawat sa dakbayan gikan sa mga LGUs ug mga private sector. Matod ni Konsehal Annabeth Quizon, Chair sa Budget and Appropriations Committee ug sa Committee on Social Services, nga inay mga housing materials ang ilang ihatag, cash na lang aron makabuot ang mga biktima sa ilang paliton. Kay kung housing materials man, taas-taas siyang proseso, kay memorandum of agreement pa ta sa usa ka hardware, unya before po ta makamawa sa hardware, mangita pa po tag asa pay barato. Moagi man siya sa procurement good nga process. So mas taas-taas galing kung ato yung ihatag nila, depende na nila asa sila mo palit. Dugang ni Quizon, kay may survey expenses man ang dakbayan nga tag 1,800 pesos per lot sa gihimong reblocking sa dapit na sunugan, hinungdan nga tag 24,215 pesos and 46 centavos ang madawat sa 561 ka mga verified house owners. Samtang gipasalig ni Mayor Junard Ahong Chan nga walay ma-displace sa mga apektadong house owners bisan pa man sa gipatumang reblocking. Base sa gihimong survey, 460 lang ka mga luna ang mamahimong patukuran ug balik. Apan base sa verified list of house owners nga gi-certify sa DRRMO ug CSWD, adunay 561 ka mga house owners. May mga affected lots ato may nga i-transfer sila sa lain, it's owned by General Mailing, no? Katong mga naigo sa sunog nga owned by General Mailing, i-relocate sila sa property ni General Mailing. So, masud ra gyapon silang tanan. So, walay ma-displace nila. Sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak, sa ilawom sa 2nd Mactan-Mandawi Bridge, may pipila paghihapon ka mga nasunugan ang wa pa mahatagi og cash assistance hangtod karon. Sama ni Juben Monteroyo nga napugos na lang pagpabarog og barong-barong sa iyang luna gamit ang 5,000 pesos nga iyang nadawat gikan sa iyang mga kabanay ug mga higala. Sir, ma'am, kanang mamalihog unta ko ang kadtong mga tao unta nga wa pa mahatagi hantod karon unta inyo nang mahatagan og pagtagad og dinalian kay sama nako nanginhanglan mi financial gid, ma'am. Karon gid mahuman namo ang mga planos kinabuhi nga unsaon gid namo nga makabarog ni, ma'am. Wala pa usab makadawat og cash assistance hangtod karon sila si Julie Fe Castillon. Di na ba mahimo nga share kay lahi mamibalay, lahi migluto, lahi pud mi kanang kaon. Nya mo lagi na ganahan lagi mi kanang makatukod na mi ba kanang para lang nami makuan giton kay
Kapoy na diri yun. Luoy kay mga bata bitaw. Base sa data sa CSWD Lapu-Lapu City niadtong Martes, sa 560 ka mga house owners, 386 na ang nahatagan og rental subsidy sa dakbayan nga tag 15,000 pesos ug laing 15,000 pesos usab nga emergency shelter assistance, samtang 1,456 na usab ka mga renters ang nahatagan og cash assistance sa DSWD nga tag 5,265 pesos. Wala pay bag-ong update nga giluwatan ang CSWD karong adlaw. Samtang kaganihang buntag, 1,000 ka mga sinakong bugas nga tag 5 ka kilo ang gidonate sa usa ka foreign national nga gikatakda unyang iapod-apod sa CSWD. Ses kay gi-wave na sa City Council ang internal rules busa mugawas na karong adlaw ang kopya sa minutes sa special session aron mahimuan na usab dayon og payroll ang pag-release sa cash assistance. Ses? Daghang salamat sa imong live report, Luan May Rondina. Update sa insidente sa Barangay Sudlon 2, Dakbayan sa Sugbo. Gipaabot na lang sa Cebu City Police Office ang resulta sa autopsy sa lawas sa 18 anyos nga si Angela Arcilia aron masuta kung unsa gyud ang gikamatyan ini. Kini sanglit dako ang pagtuo sa pamilya ni Angela nga gipatay kini o adunay foul play. Napalgang patay si Angela niadtong Disyembre 31 sa hapon. Karong adlaw, gipaubos sa autopsy ang lawas ni Angela sa Regional Forensic Unit 7. Gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga wa dayon napaubos sa autopsy ang lawas tungod sa procedure ug nag-agad usab sa availability sa medical legal officer sa doktor sa Police Regional Office 7. Giluagway ni Rafter nga gikinahanglan ang resulta sa autopsy alang sa nagpadayon nga pakisusi. Rest assured nga ang atong kapulisan, I think also the family can vouch that the PNP has always been there. Ang atong kapulisan, ang atong investigador na agi dito panpirmi para mag-coordinate sa ilaha ug unsa mga impormasyon nga pwede nilang mahatag in order for us to lead the investigation. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Presyo sa bugas sa kamerkaduhan nagpabilin pa karon ug wa ra hinuon kaayoy kabaguhan sukad niadtong Disyembre. Ang report ni Nico Sereno. Sa merkado publiko sa Mandaue, nagpabilin ra ang presyo sa gibaligya nga mga bugas humay. Matod sa mga retailers, wala ray kabaguhan sa presyo gikan sab sa ilang mga suppliers. Dinhi sa tindahan ni Nieves Auman, labing barato nga bugas humay nga iyang gibaligya, tag 51 pesos kada kilo, broken nga klase. Tag 65 ang kilo sa labing mahal niya nga baligya nga local ug organic rice. Nagpabilin pa. Wala pa siya movement nga ni-increase. Kasi daghang bugas. Kay kami igo na maming mo dawat sa gikan sa mga retailer, mga traders. Susama sab sa laing tindahan sa bugasan, kapin 50 gihapon ang labing barato nga baligya. Apan may dugang mga klase nga nangabot ug dunay pay imported nga variety. Mao nga sa pagkakaron dunay igong supply sa bugas humay ang ilang baligya. Wa ra sab mabag-o ang presyo sukad pa ni adtong Disyembre. Una nang gipahibaw sa Department of Agriculture sa kauluhan, dugang stock sa imported rice ang gikatakdang maabot sa nasod karong Pebrero. Pamaagi sab kini sa gobyerno sa pagpapuno sa inventory ug supply dinhi sa nasod, labi na sa naghulga nga El Nino. Naman sa pero before mas taas ang presyo. Karon stop na ang increase. Kay daghan ang supply mo, lower ang price. Mas maayo nang mag-import yun ang ato ang government. Kay para kung pananglitan ang mga traders mo pataas ilang presyo, muna siya kanang price breaker. Nga dili gyud makapalabig pataas sa mga traders. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Lapu-Lapu City lakip sa mga musalmot sa sinulog sa kabataan sa lalawigan karong Enero 14. Atong sayra ng ilang pagpangandam. Pinagi sa report ni Luan May Rondina. 1, 2, and 3, 4, and 5, 6, and 7, 8, and 8. Sub-sub na karon ang gihimong pagbansay-bansay sa contingent sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ilabi na kay siyam kaadlaw na lang sinulog sa kabataan sa lalawigan na. Matod sa ilang assistant choreographer nga si Jessie Christian Nunez, kay berhen sa reglaman ang patron sa dakbayan, magsentro sa paghigugma sa usa ka inahan ang tema sa ilang pasundayag. Ibaw naman gyud ta nga ang amuang patron which is si Berhen sa regla niya dakong debosyon po na sa mga upunganon unya through his son Senior Santo Niño mo nang gi-connect na mo si Berhen sa regla into sa Santo Niño pod kay as on her image she's bringing Santo Niño with her. Mga tinunan sa Marigondon National High School kinsa mo'y nagkampiyon sa sadsad sa kadaugan sa Mactan sa miaging tuig ang mulangkob sa ilang mga dancers. Uban nila ang mga sakop usab sa Lapu-Lapu City Performing Arts. Bag-uhay pa lang nakahukom ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga mosalmot sila sa sinulog sa kabataan sa lalawigan busa ikatulong adlaw pa lang karon sa ilang pagbansay-bansay. Gipaspasan na usab nila ang pagpanghimo sa ilang mga props. Gipasabot ni Mayor Junard Ahong Chan nga nakahukom lang sila nga mosalmot dihang gipahibaw na nga ang Cebu City Sports Complex ang magsilbing venue. Because kini mong kabataan balota na dili kay kaangot ba tungod sa kainit no, so muna nga mas komportable ta sa safety sa mga bata no, na ari ibutang sa Abiliana kay doon na may mga shades no, mga pasilungan. Kahinumduman sa miaging tuig, usa ang contingent sa Lapu-Lapu City sa mga wa mo dayon pagsalmot sa Sinulog Grand Parade. Inay, dito sila misalmot sa Sinulog sa Carmen. Matod ni Chan, lakip sila sa hatagan sa lalawigan og 2 milyones pesos nga subsidy busa kapin sa 1 milyon ka pesos na lang ang igahin sa dakbayan alang sa Sinulog sa kabataan sa lalawigan. Samtang gipasalig sa assistant choreographer nga bisan kun aduna sila i-recycle nga mga props apan bag-o ang konsepto nga ilang giandam. Amo ang gi-make sure nga matagaan pud ang audience og dakong ngisi sa ilahang panagway while makaingon gud sila nga we perform to make them smile. Uban ni Marlon Malgazo, Luan May Rondina, Balitang Bistak. Sa mga kapuso nato dinhi sa Central Visayas nga adunay plano mo biyahe o baka mga outdoor activities karong weekend, perfect ang panahon matod sa pag-asa kay why posibleng weather disturbance nga maumol sulod sa Philippine Area of Responsibility sa mosunod nga 5 ka adlaw. Sa gihapon, easterlies ang nagpasulabi sa dakong bahin sa Kabisayan ug sa Mindanao, samtang amihan ang nakapikto sa Luzon. Apan, gipahimangnuan sa pag-asa ang taga-Eastern Visayas, ilabi na ang taga-Northern ug Eastern Samar nga magmatngon sa masinating kusog nga pag-uwan nunod usab sa presensya sa shear line. Ang shear line maong pinag-abot sa easterlies ug hanging amihan nga maghatod og mga pag-uwan. Tugod karong adlaw ma'am until the whole weekend taas gyud ang chances sa mga balik-balik na mga pag-ulan dito, especially Northern ug Eastern Samar. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Price Watch ta mga kapuso sa mga gibaligya sa kamerkaduhan. Nagpabilin ra ang presyo sa mga basic commodities karon ug ang uban aduna pa gani pagminus nga natala. Ano ang report ni Nico Sereno? Stable kung mahulagway sa mga manindahay ang ilang baligya ug presyo karon sa kamerkaduhan. Sa Mandaue City Public Market, wa kuno kayo'y kabag-uhan sa presyo sa ilang mga baligya. Gikan pa kuno ni atong Disyembre, wala pa'y Pasko, susama ra ang presyo sa baligya. Kini mga seafood ni Judith Peroso,
pabilin rasab ang presyo. Gawas lang sa lambay nga dunay gamayng kabaguhan karon tag 400 ang kilo sa iyang baligya. Ang iyang presyo mao lang gyapon namong pamaligya, ang lambay ray na usab na 600 nya, ang uban 800. May mahalang ang lambay. Oh, ang lambay ni mahal. Mao lang gyapon. Mao lang gyapon iyang presyo. Sa mga lamas ug utanon, ang Bombay tag 180 ang kilo, 140 sa ahos, 70 pesos sa kamatis. Samtang 60 ang kilo sa talong ug sa carrots, 130 ang kilo sa local ug tag 150 ang imported nga klase. Stable na, okay. Ang presyo ko sa market, sir, sa kakanaog, manggod. O dili mag-steady ba? Karon? Okay na, madadaan na sa. Unay 180 nga, usay mo 200. Hindi magdipindi. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa nagpadayong consolidation karon sa mga public utility jeepney nga gipatuman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Region 8. Pag-consolidate sa ilang public utility vehicle, 94% na. Anong report? Gihangop sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB Region 8 ang gidaghanon sa mga nanag-iya og PUJ og UVE nga nagpa-consolidate sa ilang mga unit. Matod ni LTFRB 8 Transportation Development Officer Veronica Reposar nga sa Eastern Visayas adunay 3,692 ka mga PUJ og 3,279 ang kinatibuk-ang na-consolidate o nagpamiyembro sa mga transport cooperative. Samtang aduna pay kapin sa 200 ka PUJ o 6% ang wa pa magpa-consolidate. Yung mga hindi nag-consolidate, hindi nag-file ng consolidation, they should stop their operation. Hindi na sila pwedeng mag-biyahe at saka hindi na rin namin sila bibigyan ng provisional authority. Yung gagawin na lang nila, punta na lang dito sa opisina para mag-file sila ng cancellation of franchise nila or dropping. Kasi hindi yun automatic na drop. Gitataw ni Reposar nga did-a na ang mga PUJ nga wa makonsolidate nga makabiyahe human mapupos ang tagal ni atong December 31 sa miaging tuig. Apan kadtong mga nagbiyahe sa mga rota nga ubos sa 60% ang consolidated PUJ, gitagalan na lang hangtod Enero 31 karong tuiga nga makapa-consolidate. Nanawagan usab si Reposar sa mga wa magpa-consolidate nga muduso na og cancellation sa ilang permit aron mahunong na ang pagbayad og buhis sa BIR. Sa pagkakaroon, gipaabot na lang sa LTFRB nga makompleto na ang Local Public Transport Route Plan sa tanang local government units sa Region 8. Ang pag-consolidate ubos sa PUV Modernization Program, gisugdan pa ni adtong 2017. Ang maong programa nakaani og managlahi nga reaksyon gikan sa mga driver o operator. Alang kang Army Gold Colon o sa ka driver o operator, wa siya makauyon sa programa kay mapugos sila pagkuha og bag-o nga unit bisan og dili pa angayan ikuha. Kanang consolidation wa jud ko kauyon ana. Pero ang akong sakyanan usa na sa consolidate pero napilit na lang ko kay tungod sa grupo. Hindi ko ganahan ng nana nga gawngan ta tawo. Kay operator ko. Nya anong sila na may magbuti no namo. Apan uyon si Edmond Ardenio, wa naman sila'y problema kay mituman gyud dayon sila sa mando sa gobyerno apan ang ilang problema mao ang kooperatiba. Kira man sir kay consolidated na mabuda nga mo 3 years na nun siguro, 3 years na consolidated ang mga franchise ba. Aban ni Rod Parado, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Padayon pa ang nagpaabot ang Overseas Worker Welfare Administration kon OWA 7 kung aduna bay mga kabanay sa OFW nga nagbase sa Japan nga mudangop silang buhatan human sa 7.6 magnitude nga linog. Ano ang report ni Femery Dumabo? Ang buhatan sa Overseas Workers Welfare Administration sa Central Visayas ang padayong bukas alang dito mga pamilya kansang kabanay atua sa Japan. Hinunmato ni Jeffrey Signo, Overseas Workers Welfare Officer 3 sa OWA 7, nga sukad nahitabo ang kusog nga linog sa Japan nitong Enero 1, wala pa'y midangop sa ilang buhatan nga mga kabanay sa OFW. Kuan man ang atong kanang FB page, OWA Central Visayas nga atong FB page, active good siya. They can write or message us sa atong FB page and our
number hotline nga 1348. Giklaro sab sa OWA 7 nga wa usab sila natala nga mga apektadong OFW nga taga Central Visayas nga tuwa sa Japan. Sa talaan sa OWA, adunay kapin sa 297,000 ka mga OFW nga tuwa sa Japan. Hinunsagad kinila atuwa sa Tokyo nga layo-layo ra sa epicenter sa linog sa may Ishikawa, Japan. As per our welfare officer Ma'am Dina, so far walay affected, walay casualty sa atong Filipinos nga wherein na paulat nga 297,000 plus ang naa dito sa Japan, no? So mo na nga nakabalik na ang mga na-evacuate ng mga Filipinos, tapos nakabalik na sa ilahang mga kanya-kanyang ng flat or accommodation. So far na-lift na sad ang tsunami warning daw nga alert ingon sa atong welfare officer sa Japan. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Unang duhang kamataytayan sa Mandawi, Mactan, palambuon ang lighting nini. Kini ang gipahibaw ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa tinguha niya nga proyekto. Makig-istorya pahinuon siya nini kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Gusto niyang paninduton ang suga. Bisan kuno kung dili susama sa ubang taytayan, apan importante madugangan ang suga niini. Basta ang ato lang lighted ang both bridges. O na nga makikstorya ko ni Mayor Ahong. Nasikop sa masakop sa Talisay City Police ang live-in partner ato sa bypass operation sa Barangay Puo, Talisay City, gabi sa Enero 4. Gawas sa giduling drugas na sakmit usab ang dili lisensyadong armas. Ang subject sa operasyon mga si Nor Rosuenia, 45 anyos, usa ka e-bike driver. Lakip sa nasikop ang kapuyo nini nga si Annabel Minggito, 41 anyos. Pipila ka buwan nga gipaubos si Rizwana nga sa monitoring sa anti-drug operatives. Human nga nigawas ang pangalan nini gikan sa unang mga dinakpan nga mga nalabigid sa illegal drugs. Nasakmit gikan kanila ang 10 gramos nga gibana-banang mobalor sa dulan 70,000 pesos. Nasakmit usab sa kapulisan ang 22 nga revolver gikan kang Rizwina, aduna kini duha ka mga bala. Tukmang kaso gipasaka karon batok sa mga dinakpan. Duha ka mga PUPC sa Alcoy Police Station nakaiskapo. Ang mga nakapuga giilang nga sila Raymondo Amacna ug June Mark Anuling. Hinuon na dakpa na sa mga operatiba sa Alcoy Police Station ang duha niadtong Lunes sa gabii, unang adlaw sa bag-ong tuig. Si Amacna adunay kasong kalambigitan sa illegal nga drogas, samtang si Anuling adunay kasong pagpangawat ug kalapasan sa Anti-Illegal Drugs Act. Gidagsa sa mga fans ug sa mga residente ang bagong estatwa ni Grammy-winning Colombian singer nga si Shakira. Nagbuntaog ang 21-foot bronze nga estatwa, diin gibida ang iyang iconic belly dancing pose nga gitukod sa usa ka park sa Barranquilla City sa Colombia. Gipasabot sa statue artist nga si Yino Marquez nga mamahimo unta kini nga inspirasyon sa mga babay nga gustong makabot ang ilang pangandoy. Sama na lang sa naabot nga pangandoy sa usa sa mga top-selling musician nga si Shakira. Si Shakira nakadaog og tulo ka 2023 Latin Grammy Awards ug gila usab nga iyang charity nga Pies Descalzos o Barefoot alang sa mga bata. Samtang makita ninyo kini mong episode sa official website si GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab niyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, sa pila mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters kami. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad ka pagalagad sa nasod. Happy weekend mga kapuso! May hapon!